अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आज की जो प्रेसर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, दो तीन वजूहात की वजह से। एक तो खुशखबरियां आ रही हैं बहुत सारी पाकिस्तान के लिए, उस पर बात करनी। आई नो इस टाइम हालात बड़े बुरे हैं पाकिस्तान के, इकोनॉमिक हालात बहुत बुरे हैं, हमारा ओवरऑल मोराल बहुत नीचे है पाकिस्तानी कौम का, लेकिन कुछ खुशखबरियां आना शुरू हुई हैं, कुछ राइट डायरेक्शन में चीज एक हमें आज दिखाई दे रही है, जिससे दिल किया कि आपके साथ बात जो है वो शेयर की जाए। तो आज का जो प्रेसर है वो उस हवाले से बहुत ही अहमियत का हामिल है और उस पर मैं बातचीत आपसे करूंगा। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे आज करना चाहता हूं, वो सबसे पहले मैं करना चाहता हूं जो फैटफ की आज की एक खबर आने जा रही, जो फैटफ की खबर आने जा रही, वो हमें पूरी उम्मीद है। उम्मीद क्यों है? उम्मीद इसलिए है कि हमने जिस मेहनत से साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की पूरी टीम ने जिस मेहनत से फैटफ के ऊपर काम किया, उसका पूरे पाकिस्तान को पता है। हमाद अजहर साहब को उसकी लीड दी गई थी, हमारी पूरी गवर्नमेंट ने बहुत ही मेहनत से, और मैं इसमें पूरी गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद इसमें पाकिस्तानियों को दूंगा, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों के लिए इतने मुश्किल फैसले लेने पड़े थे। एक आम बंदा आप अकाउंट खुलवाने जाता है तो आपको पता है उसको कितना तरद्दुद करना पड़ता है। ये पूरी पाकिस्तानी कौम ने इसमें शमूलियत की, सवाए वो जो एक हम गए इसमें क्यों थे, ये पहले याद होना चाहिए ग्रे लिस्ट में। ये जब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी बहुत ज्यादा पाकिस्तान से, जिसमें सरकर्दा टब्बरों में शरीफ टब्बर था और मकसूद चपड़ासी और वो सारा, तो जब बाहर की दुनिया ने देखा कि यहां से तो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो उन्हें ये खदशा हुआ कि ये अरबों रुपए खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी में भी जा सकते हैं। और ये बात गलत नहीं, जब एक पैसा जाता है तो फिर पता नहीं चलता कहां जा सकता है। तो इसलिए पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में इनकी हुकूमत के दौरान डाला गया, जिसकी कीमत हर पाकिस्तानी ने अदा की। लेकिन हमें बताया जाता था एडमिनिस्ट्रेटर, फिर वाकई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर आया इस कौम के पास जिसका नाम इमरान खान था। उन्होंने एक टीम लगाई, हमाद अजहर साहब को उसकी जो लीड दी, उसके साथ सिविलियन और अस्करी साइड से जो जो एक्सपर्ट्स चाहिए थे वो दिए गए, और 3 साल की मेहनत, 3.5 साल की मेहनत के बाद आज इंशाल्लाह हम अच्छी खबर सुनने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अरस्तु एहसन इकबाल इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। उनको मेरा मशवरा है कि हर हलवे को मुंह में ना डाल दिया करें, कभी कभी कुछ चीजें गर्म होती हैं और फिर आपको मसला बनेगा, इसलिए पहले सोच लिया करें कि इस चीज को मुंह में डालना चाहिए कि नहीं आपको। तो ये फैटफ जो है ये आज एक अच्छी खबर ला रहा है और इसका सेहरा जो है वो हर पाकिस्तानी पे जाता है और उसके साथ इमरान खान पे जाता है। दूसरी बात मैं करूंगा, बहुत खुशाइन बात है कि DGISPR ने कमीशन बनाने की हमायत कर दी है। तो अब कमीशन, हमें उम्मीद है कि हुकूमत एक जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आजादाना बनाने का अगले 24 घंटे में ऐलान कर देगी, क्योंकि अब जो पाकिस्तान के सलामती के अदारे हैं, अस्करी अदारे मतलब, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं कमीशन बन जाए, जिसका वाज़ेह मतलब है कि इसमें अगर कोई कमीशन बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जिसका दूसरा मतलब है कि ये वाकई एक अहम मामला है, इसका कमीशन बन जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो अब कमीशन बन जाना चाहिए। DGISPR की स्टेटमेंट ने ये वाज़ेह कर दिया कि अब इस इश्यू के ऊपर कमीशन बने, क्योंकि देखिए सदर पाकिस्तान जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ कमांड है हर लिहाज से, उन्होंने ऑलरेडी खत लिख दिया हुआ है चीफ जस्टिस को। यार पीछे जरा थोड़ा सा चुप रहिएगा। उन्होंने खत लिख दिया ऑलरेडी चीफ जस्टिस को। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, साबिक वजीर आजम है, वो पहले से कमीशन बनाने का जब वजीर आजम थे ऐलान कर चुके हुए हैं। हमारे पास वक्त नहीं था कि इंप्लीमेंट कर पाते। इस हुकूमत ने भी कहा था कि हम कमीशन बनाने को तैयार हैं। इन्होंने तो यह कहा था कि अगर ये साइफर असली हो तो, शहबाज शरीफ ने कहा था मैं इमरान खान के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। साइफर तो असली, फिर खुद भी माना, असेंबली के फ्लोर पे भी माना, इनकी अपनी चेयर के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें भी माना। तो अब तो कोई बात रह नहीं गई। इन्होंने खुद भी कहा कि हां मुदाखलत हुई,
आर्म्ड फोर्सेस भी कह रही है कि मुदाखलत हुई। तो अब सवाल यह है कि एक तो मुदाखलत रोकनी किसने थी, अब कमीशन ये फाइंड आउट करे, कमीशन ये भी फाइंड आउट करे कि जब ये साजिश हुई और उसके बाद मुदाखलत हुई तो इसमें कौन कौन शरीक था। अब ये हम नहीं कह रहे। अब आप डॉक्टर इशफाक हसन, मैं तदरीस के शोबा से रहा हूं, सो डॉक्टर इशफाक हसन इज वन ऑफ द फिनोमिनल स्कॉलर इन दिस कंट्री। डॉक्टर इशफाक हसन इज वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट स्कॉलर्स इन दिस कंट्री जिनकी सब इज्जत करते हैं, जिनका सब एहतराम करते हैं। वो हमारी पूरी हुकूमत के जमाने में ही वॉज वन ऑफ द टफेस्ट क्रिटिक ऑन आवर गवर्नमेंट, और हमने उसके बावजूद उन्हें रिस्पेक्ट किया। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको उसके बावजूद इनवाइट करते थे, उनसे इकोनॉमी के ऊपर मशवरा लेते थे, हालांकि वो हमारे नाकिद थे। तो आज डॉक्टर इशफाक हसन टेलीविजन पे क्या कह रहे हैं? वो टेलीविजन पे ये कह रहे हैं कि अब उन्हें, हालांकि वो एक इकोनॉमिस्ट है ना, वो दफाई तज्जिया निगार है ना, वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। मैंने आपको बताया कि वो हमारे ऊपर तनकीद करते रहे हैं पूरे, आप सबने उनकी तनकीद चलाई हुई है। ये टिक्का सानी साहब ने टिक्कर चलाए होंगे उनके जरूर। उन्होंने कल कहा है कि अब उन्हें भी लगता है कि ये साजिश की गई है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को डुबोया जा रहा है, माशी तौर पर डुबोया जा रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को डुबोया जा रहा है, वो बगैर साजिश के हो नहीं सकता। माफ कीजिएगा, हम गांव के लोग हैं, एक दरख्त को भी आप पानी देना बंद करें तो उसे भी 6 महीने लगते हैं खुश्क होने में, बड़े दरख्त को। हाँ, उसकी जड़ों में जहर डालें तो फिर वो जल्दी खुश्क होता है। ये पाकिस्तान की जड़ों में मीर जाफर, मीर सादक जहर डाल रहे हैं, जो इतनी तेजी से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं छोटा प्रेशर करूंगा, इसलिए मैंने क्विक अगले मुद्दे के ऊपर मूव करना है। मैं उस पर आपसे बात कर लूं। जो अगला इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है, इन्होंने एक इल्जाम लगाया साबिक वजीर आजम पर, उनकी अहलिया पर 5 अरब रुपए रिश्वत ली है। मैंने साबिक वजीर आजम साहब से बात की और वो खुशखबरी मैंने ये बतानी थी कि वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। वो जो रिश्वत ली थी वो 5 अरब रुपए मिल गए हैं। अब मैंने आपको एड्रेस देना और आपने वहां से जाके रिकवर करना है। वो 5 अरब रुपए आपके उसी कतरी फुफे के पास पड़े हुए हैं जिसने आपको अपार्टमेंट लेके दिए थे। तो आपने अपने उसी कतरी के साथ राब्ता करना है और उसे बताना है कि वो वाला 5 अरब भी वही पड़ा हुआ है, उठा ले वहां से। तो एक तो मैंने आपको ये एड्रेस देना था। अब मैंने इस मुद्दे के ऊपर बात करनी की है क्या, ये एक नई, ये जो मीर जाफर मीर सादिक है, नया करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनका एक मसला चल रहा है एमसीए लंदन के अंदर। ये कह रहे हैं कि ये मैनेज किया गया, करप्शन की गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मलिक रियाज साहब ने एमसीए को खरीदा है या मैनेज किया है। जारी बात है, एक केस एमसीए के पास चल रहा है तो उससे रिलेटेड कहीं पे भी कोई करप्शन होगी तो एमसीए तो उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उनकी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर मैं यहां बैठ के भी पैसा लूंगा तो एमसीए तो उसको उसकी प्रोब करेगा। तो यू आर ट्राइंग टू टेल अस दैट यू बॉट एमसीए और मलिक रियाज बॉट एमसीए। सो इसका मतलब यह है कि जो आप पिछले दिनों एक क्लेम कर रहे थे कि एमसीए ने आपको मुजरिम नहीं ठहराया, तो क्या फिर आपने भी एमसीए को पैसे देके खरीद लिया है? तो मेरा सवाल है कि क्या एमसीए पैसे लेके अपने फैसले चेंज करता है? अगर जवाब हां है तो फिर यहां भी हो सकता है, अगर जवाब ना है तो फिर ये वाली बकवास ना कीजिए। दूसरी बात, ये अपार्टमेंट मलिक रियाज साहब से खरीदे, मलिक रियाज साहब के बेटे ने खरीदा किससे? हसन नवाज से। आप तो यहां पर यह कहते हैं कि हसन नवाज कुछ नहीं करता, वो स्टूडेंट था, उसका कोई कारोबार नहीं है। ये आप खुद कहते हैं, हम नहीं कहते। हुसैन कहते कारोबार करता है, हसन कहते हैं वेला है, वेलड़ है, उसका कोई कारोबार नहीं, वो कुछ नहीं करता। ये आप कहते रहे। तो हसन नवाज को क्या फिर उसी कतरी फुफे ने पैसे दिए थे ये अपार्टमेंट लेने के लिए? मेरे भी पे ने 743 रुपए। आजकल डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, मुझे भी तंगी, खुदा की कसम तंगी आ रही है। बेशर्मो, अगर हम तुम लोगों की तरह के करप्ट वजीर होते तो आज हमें परेशानी ना होती।
دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے، میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جو پیٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے جب میں گاڑی میں پیٹرول ڈیزل میں، کیونکہ ہم نے حق حلال کے پیسے کے ساتھ یہ کرنا ہے، تم لوگوں والا حال تو ہے نہیں. تو اس لیے مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے حسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ تو کہتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتا، مہنگے داموں اس نے پراپرٹی. تو ملک ریاض کا پیسہ 2 نمبر، آپ کے حسن کا پیسہ 1 نمبر. وہ کیسے؟ وہ تو ملک ریاض والا پیسہ ہی آپ کے پاس گیا ہوا ہے، اسی نے خریدا ہے. اگر یہ والا پیسہ گندا ہے تو پھر تو آپ کا پیسہ بھی گندا ہے. اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کے اندر شامل ہیں، اس ساری ڈیل کے اندر، تو آپ نے بھی گندا کیا ہے. کچھ شرم کر لو. اگر یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف کوئی سازش ہی بننی ہے شہباز شریف کے کہنے پہ، تو کوئی خیال کر لو کیا کر رہے ہو. اپنے لیڈر کو آپ بے عزت کر رہے ہو. تو پہلے تو میں یہ بات کر دوں. تیسری بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ٹرسٹ کو زمین دی گئی. یہ بات کی گئی کہ ایک ٹرسٹ کو زمین دے کے خان صاحب نے رشوت لے لی. ٹرسٹ کون سا ہے بتا دیتا ہوں. یہاں صحابہ جیلم کے رستے میں صحابہ ہے، جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے. مین اسلام آباد سے قریب ہی ہے. وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں 100% غریب بچے اسکالرشپ پہ پڑھتے ہیں. جیسے شوکت خانم ہاسپٹل خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے خان صاحب کی، لیکن شوکت خانم جو اگلے 100 سالوں کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ پبلک پراپرٹی ہے، ٹرسٹ پراپرٹی ہے، وہ پبلک کی ملکیت ہے. ایسے ہی وہ یونیورسٹی بھی پبلک کی ملکیت ہے. خان صاحب کی، ان کی بیگم کی، کسی کی ملکیت نہیں ہے، وہ پبلک کی، آپ کی اور میری ملکیت ہے. وہ آپ کے اور میرے بچے، ہر غریب آدمی کی ملکیت ہے وہ یونیورسٹی. وہاں غریب آدمی کا بچہ 100% فری پڑھتا ہے. اگر اس کو کسی پراپرٹی کے بندے نے زمین دی ہے تو اس نے ثواب کے لیے دی ہوگی اللہ میاں سے. اس پہ خان صاحب پہ کیا آسان ہے؟ خان صاحب پہ کیا رشوت ہے اس کی؟ آپ کل کو اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں تو اس کا آپ کا، اگر آپ اپنے گاؤں میں کرتے ہیں تو آپ کا کسی پہ احسان کیا ہے؟ آپ نے اللہ کے لیے کی ہے. آپ کسی اسکول کو دیتے ہیں، آپ مسجد کو دیتے ہیں، آپ کالج کی زمین کے لیے دیتے ہیں، تو آپ کی کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، رشوت نہیں ہے. یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے شرم کرے. آپ خان صاحب سے فرا بی بی کا حساب مانگتے ہیں اور خود جب یہ آپ کا گنگنو جاتا ہے اندر، یہ شہباز شریف یہ کہتا ہے میں اپنے بیٹوں کا جواب دہ نہیں ہوں، میرے بیٹے کاروبار کرتے میں ان کا جواب دہ نہیں ہوں، سیاست میں کرتا ہوں. آپ کا یہ گنگنو جواب دہ نہیں ہے. اور خان صاحب جواب دہ ہیں ہر اس شخص کے جو ان کو کسی بھی طرح سے جانتا ہے. ایسے نہیں چلنا، معیار ایک رکھے. اگر تو خان صاحب نے بھی اپنے تمام جاننے والوں کے جواب دینے ہیں تو آپ کم از کم اپنے خونی رشتوں کے ہی جواب دے دیں. آپ تو کہتے ہیں ان پہ پاکستانی قانون ہی نافذ نہیں ہوتا. کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کے ہم جواب دہ ہی نہیں ہیں. کیا آپ نے یہ کہے کہ نہیں؟ پھر خاتون اول کی کے بارے میں 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک باپ بیٹی بات کر رہے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ یہ جعلی آڈیو ہے جو انہوں نے نکالی. آج کل آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کسی کی بھی آواز بنا کے نکال سکتے ہیں. اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں خاتون اول کو ہم نے یہ کرنا ہے، یہ انگوٹھی دینی ہے، وہ دینی ہے. تو پہلے تو وہ آڈیو جعلی ثابت ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا. آپ کی علی امین سرجری کی بات کریں تو وہ بد تہذیبی ہے. آپ کسی گھریلو خاتون کے بارے میں باتیں کریں تو وہ بد تہذیبی نہیں ہے. آپ کی زبان کھینچ لی جائے گی اگر آپ لوگوں کی گھر کی خواتین کو جعلی طریقے سے چیزوں میں انوالو کریں گے. اور ہم آپ کو یہ اپوزیشن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ہم کو عابد شیرلی کی طرح ویزا لگا کے اسی دن باہر نہیں بھاگ گئے. ہم یہاں آپ کے سامنے کھڑے کہہ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مریم اورنگزیب شہباز شریف کو بیٹھ کے کہتی ہیں کہ سب سے پہلے ان کے سپوکس پرسن شہباز گل کو اٹھا لیتے ہیں. بی بی ابھی کے پی ہاؤس ہوں، ابھی یہاں سے بنی گالا جانا ہے، رستے میں جہاں دل کرتا ہے اٹھا لیں. ہم تو اٹھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے جیسے مقصود چپراسی کو اوپر اٹھایا ہے وہ بھی کر لیں، کیونکہ عزتوں اور ذلتوں کا مالک اوپر رب العالمین ہے، رزق کا مالک اوپر رب العالمین ہے، اور انسان کی زندگی موت کا مالک رب العالمین ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہے انہوں نے واضح بتا دیا، اگر آپ سے ڈروں گا تو یہ بھی شرک کروں گا.
پھر آپ کے بت کو بھی پالوں گا جو خان صاحب کہتے ہیں کہ بتوں کو نہیں پالنا. اگر یہ رانا ثناء اللہ کے بت سے ڈروں گا تو پھر یہ بھی شرک کروں گا, کیونکہ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھکو, صرف میرے سے ڈرو. تو آپ سے اس طرح ہمیں ڈر نہیں لگنا. آپ اگر لوگوں کی گھر کی خواتین کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کی پلاسٹک سرجری کے بل باہر آئیں گے, پھر جواب آئے گا, اور وہ بل کس نے پے کیے اس کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے. اگلی بات میں آخری کر دوں اور اس کے بعد میں آپ کے سوالات لیتا ہوں. 2 چیزیں صرف کوئکلی. پنجاب میں جو تماشا ہو رہا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. جب حمزہ شہباز پہ بات آتی ہے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں, جب آتی ہے بینچ ٹوٹ جاتے ہیں. تو فیصلہ کر لیں, اس خاندان کو ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں, ان پہ کوئی قانون کوئی چیز نافذ نہ ہو, نہ کوئی مقدمہ ہو, نہ ان کے بارے میں سنوائی ہو, جو یہ کہے وہ قانون ہے. چلتے پھرتے بندے کو کہے اس کا گھر میرا ہے, میرا ہے, اس کی جائیداد میری ہے, میری عہدہ میرا ہے, میرا ہے. تو ان کو ایک امیونٹی دے دیں, ڈپلومیٹک امیونٹی دے دیں کھلی, یا انہیں بادشاہ بنا دیں ملک کا, کام ختم ہو جائے. دوسری بات, کراچی کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. پی ٹی آئی جس ریس میں نہیں ہے وہ ریس نہیں ہے, 8% ٹرن آؤٹ ہے. جب پاکستان تحریک انصاف ریس میں نہیں ہے تو آپ کو نظر آئے گا وہ ریس نہیں ہے. یہ سمجھ جانا چاہیے سب کو. گدوں کو اگر آپ دوڑائیں گے, گھوڑا اس میں نہیں دوڑے گا تو ڈربی ریس نہیں ہوگی, وہ کھوتا ریس ہوگی. سو جنہوں نے بھی یہ کھوتا ریس سجائی ہے اللہ ان کو مبارک کرے, لیکن آپ یقین کریں کھوتے گھوڑوں سے دھول زیادہ اڑاتے ہیں. دھول آپ پہ پڑ رہی ہے, خدا را اس کی فکر کیجئے. اگلی بات میں کرتا ہوں, جو اکانومی کے حالات ہیں, ایکسپورٹس, یہ کچھ بری خبریں آپ کو دینے لگا ہوں لیکن آپ کا حق ہے آپ کو پتہ لگے. ایکسپورٹس آپ کی 10% نیچے چلی گئی ہے. اوورسیز پاکستانی اپنا کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں, وہ پیسے نہیں بھیج رہے. 25% آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں. ان کا قصور نہیں ہے, انہیں پتا ہے چور ٹھگ آ گئے. ان کا کیا پتا کب ان کے ڈالر پکڑ لیں جیسے پہلے انہوں نے پکڑے تھے اور نہ دیں. ایل ایس ایم, لارج سکیل مینوفیکچرنگ, جو بہت امپورٹنٹ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, وہ آپ کی 13% نیچے چلی گئی ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ. موڈیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا, روپیہ آپ کا 30 روپے سے نیچے چلا گیا ہے, 30 روپے سے زیادہ ہے, جس کی وجہ سے صرف روپیہ نیچے ہونے کی وجہ سے 4000 ارب روپے کا قرضہ آپ پر ایکسٹرا چڑھ گیا ہے. میں قرضہ لینے کی بات نہیں کر رہا, صرف ڈی ویلویشن ہونے سے. بجلی ابھی مہنگی ہوگی, جب بل آئے گا آپ کو پتہ چلے گا. پیٹرول 85 روپے ہو چکا ہے, ڈیزل 115 روپے مہنگا ہو گیا ہے. تو یہ ہے ایڈمنسٹریٹر کی باتیں. ہمیں بتایا جاتا تھا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر ہے. ایڈمنسٹریشن آپ نے دیکھ لی, آپ نے سب کچھ دیکھ لیا. اس سے نکما تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی پاکستان کے اندر کسی بندے کو بنا دے, اس سے نکما کوئی بندہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. نکما ترین بندہ بنا دے تو وہ ان سے بہتر فیصلے کرے گا جو کچھ ہو رہا ہے. ایک اور بات, کل ایکسیڈنٹ ہوا دانیال صاحب کا, اللہ انہیں شفا دے, اللہ انہیں بہت جلدی صحت یاب کرے. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. مجھے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا وپلیش سے, میں 2-3 ہفتے تو مجھے یاد ہے بہت سارے نون لیگ کے لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ انہیں محفوظ رکھے کہ ان کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو. اور آخری بات میں یہ کروں گا, دوبارہ کمپلیٹ کروں گا کہ اب کیونکہ ڈی جی ایس پی آر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ کمیشن بن جانا چاہیے اور انہیں کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس لیے فوری طور پر ہم یہ سمجھتے کہ بڑا خوش آئند بیان ہے, اس پر فوری طور پر کمیشن بننا چاہیے. اور ایک اور جو اس خلقت نے ایک اور جو ماجرا دیکھا جس پہ سارے حیران ہو گئے, وہ ماجرا یہ ہے کہ اب مریم صفدر ڈی جی آئی ایس پی آر کی سپوکس پرسن بنی ہوئی ہے. یہ پاکستان کے ساتھ یہ حادثہ بھی ہونا تھا. پاکستانی افواج کے خلاف آپ کی سازشیں پرانی نہیں ہیں, ڈان لیکس ہو یا میمو گیٹ میں دوسرا ٹبر آپ کے ساتھ جو ملا ہوا ہے وہ ہو, سب کچھ سب کے سامنے ہے کیا کچھ ہوا ہے. اس لیے پاک فوج کی ترجمانی آپ نہ کریں تو بہتر ہے. پوری قوم جانتی ہے آپ اس فوج سے کتنا نفرت کرتی ہیں, آپ اس فوج کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتی ہیں, اور آپ یہ بہت دفعہ کہہ بھی چکی ہیں. آپ نے کوئی دل میں نہیں رکھی ہوئی یہ باتیں, اس لیے آپ یہ جھوٹی ترجمانی نہ کریں. آپ کسی اور کو دھوکہ دے سکتی ہیں, ہمیں نہیں دے سکتی. ہمارے سامنے سب کچھ ہوا ہے اور ہمیں سب کچھ پتا ہے, لیکن آپ کی یہ ترجمانی کرنا اس بات کو بہت امپورٹنٹ دیتا ہے کہ جو آپ کے بیرونی اعلی کار ہیں انہوں نے جو آپ کو سکرپٹ لکھ کے دیے ہوئے, آپ اس کے اوپر کتنا بہترین چلنے کی کوشش کر رہی ہیں.
डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने कमीशन तश्कील दिया, नाम भी नॉमिनेट किया, उनकी जानब से रिफ्यूजल आने के बाद दोबारा कमीशन के लिए कोई नाम नहीं सामने आया, क्यों नहीं आया? दूसरी चीज, खान साहब को 7 तारीख को ये साइफर जो है वो मिल गया था, 27 तारीख को जाकर उन्होंने जलसे में वो लहराया या दिखाया। उन 20 दिनों में आप वो वज़ीर आज़म थे, क्या एजेंसियों के साथ या क्या उस हवाले से कोई कार्रवाई की गई है? और तीसरा लास्ट कि इलेक्शन कमीशन में खान साहब के जो असासे हैं 6 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं, जबकि उनका कोई बिजनेस भी नहीं है और वो कहते रहे हैं कि उनका इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। अच्छा जी, देखिए 2 बातें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो आपने साइफर की बात की। साइफर की बात जो मैंने पहले भी आपको बहुत दफा बताया कि जो साइफर था वो सबसे पहले तो फॉरेन ऑफिस से छुपाया गया, सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर से छुपाया गया, आप यहीं से समझ लीजिए। उसके बाद जब वो खान साहब के पास आया तो खान साहब ने इमीडिएटली मुक्तदर हलकों से उसके ऊपर बात की। उसके ऊपर फिर ये कहा गया कि इसको ओआईसी तक रोक लें, इससे एक बुरा इमेज जाएगा, हमारे रिलेशनशिप खराब होंगे, इससे ओआईसी मुतासर होगी। और ओआईसी के फौरन बाद खान साहब पब्लिक में ले आए। तो इसमें बड़ी वाज़ेह टाइमलाइन है और वो खान साहब ने किससे बात की, कैसे की, मेरे इल्म में कुछ चीजें हैं, बट आई विल लीव इट टू खान साहब। whenever he thinks the time is appropriate, then he can share about that. So right now what I can answer you, that the day former Prime Minister got this cipher, he brought this cipher up in front of all those people. Those should know about this cipher, and many of them already knew about that. और वो कमीशन हमने बना दिया, हमारे पास तो वक्त ही नहीं थे ना। उसके बाद हम तो अब चले गए हुए हैं, हमारा ये तो मौजूदा गवर्नमेंट का काम है। हम तो अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए, खत लिखा हुआ है। खान साहब के एहसासों पे आपने सवाल किया, वो जाए, एफबीआर के अंदर डिक्लेयर है, पब्लिक किए, कहीं पर कुछ गलत है वो आप बताएं। आपको अगर लगता है कि वो फलां चीज गलत है वो आप बताएं, आपको उसी टाइम जवाब मिलेगा, उसी टाइम सवाल होगा, उसी टाइम जवाब होगा। इसीलिए तो डिक्लेयर किए, ये तो चक्कर ही नहीं कि कतरी वाले फुफ्फे ने दिए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। ये तो सीधी बात खान साहब, आपको पता है ना कि आपको जब आप वेल्थ स्टेटमेंट देते हैं तो वो कंसोलिडेट करनी होती है पिछले सालों से। आपको आप जब से यहाँ रिपोर्टर आए हुए हैं आपको कंसोलिडेट करनी पड़नी है कि ये जो आप इतने सालों से कमा रहे हैं, तो अभी अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो ये कहां से आए हुए, तो कंसोलिडेट करनी पड़ेगी। एक मुसलसल जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इस पर एक मुसलसल बयानिया हुकूमत की तरफ से ये बयान बनाया जा रहा है कि एक जो IMF के साथ मुआहदा था आपकी हुकूमत ने किया था, उसकी खिलाफ वर्जी की, जिसका ये सारा बर्डन जो है ये बना। कल मरियम नवाज ने अदालत के बाहर भी बाकायदा वो एक मुआहदा को पढ़कर सुनाया, उस पर सर कमेंट कर दें कि वाकई PTI की हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे से नाराज। बाजी का कसूर नहीं, बाजी नालायक है, बाजी को कोई, और बाजी की टीम भी नालायक है। वो IMF की एक रिपोर्ट है, वो बाजी को दे दी है लंबी, उसका बाजी को मैं काम की बात, आज बाजी आपको एक काम की बात बताता हूं। हर जो लंबी रिपोर्ट होती है, मैं प्रोफेसर हूं, आपको उस तनाजर से बताता हूं कि जो लंबे लंबे रिसर्च पेपर होते हैं ना या थीसिस होता है, उसके आखिर 2 पेज पे कंक्लूजन होता है। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की होती तो ये आपकी ट्रेनिंग होती। यूनिवर्सिटी में हम इसीलिए पढ़ते, सहाफी बनना हो, डॉक्टर बनना हो, प्रोफेसर बनना हो, सियासतदान बनना हो, कि वो ट्रेनिंग हमें इस्तेमाल होती है आम जिंदगी में। तो दुनिया में कोई जजमेंट हो कोर्ट की, दुनिया का कोई थीसिस हो, दुनिया में किसी किताब का चैप्टर हो, हर चीज की एक समरी होती, कंक्लूजन होता है आखिर में। तो अगर आपको कोई रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ी जाए, अंग्रेजी मुश्किल हो, फंसती हो, उस पर आपका दिमाग थकता हो, गर्म होता हो, जैसे सस्ता फोन हीट अप हो जाता है, तो आप उसका आखिरी कंक्लूजन पढ़ लिया करें, या कोई साथ रख लें जो उसको करके आपको उर्दू में ट्रांसलेशन कर दे। बाजी वो रिपोर्ट है IMF की, IMF ये बातें कह रहा है। हम ये किस तरह की अहमकाना बात कर रही हैं आप कि मुआहदा इमरान खान ने किया और पूरा नहीं किया, फिर हमने इमरान खान के खिलाफ साजिश की, फिर हमने उसे हटाया, फिर आए और फिर हमने कहा हम करेंगे ये मुआहदा पूरा। लख दी लानत है तुहाडे ते। एडी एडा तरद्दुद इमरान खान के वादे पूरे करने वास्ते कीता। आपको तो उलट बात करनी चाहिए थी कि इमरान खान का वादा हम पूरा नहीं करेंगे। एक मुआहदा इमरान खान ने किया था, एक मुआहदा इमरान खान ने किया था, आपने इतना बंदर की तरह दरख्त पे गए, ये किया वो किया, इतना तरद्दुद करके आए हैं। क्यों? इमरान खान का वादा पूरा। इमरान खान तुहाडा दादा है जेड़ा उहदा कीता है, हर काम तुसी जरूर पूरा करना है। सो आप लोग कुछ खुदा का खौफ करें, आप लोग कौम को सच बताएं कि आपकी करतूत नहीं है। आप लोग बताएं, सच बताएं
कि आप लोग कोई ऐसी कीमती धात नहीं थे, आप बर्फ है, जरा सी हीट आई है तो पिघल गए आप। नरम आवाज, भली बात, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। जिम्मेदार जो है पिछली हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिम्मेदार जो है इस हुई, लेकिन जब एक खुशखबरी हमें मिली पेट्रोल के हवाले से पाकिस्तान का नाम जो है क्रेडिट से निकल रहा है तो क्रेडिट आप ले रहे हैं, यार इसकी वजह ये है कि अब अगर आप अच्छी उर्दू बोल रहे हैं तो इसका क्रेडिट आपके हाई स्कूल वाले टीचर को दूंगा ना, हैं? जब सीख रहे थे। आज यार मैं तो तुम लोगों के साथ वो मौला जट वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते कई लोगों को तो इस बात का मतलब वो अदराक ही नहीं है ना कि मैं कभी पढ़ता पढ़ाता भी रहा हूँ। डॉक्टर साहब एफएटीएफ के हवाले से बताइएगा कि आपकी हुकूमत का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या काम था, क्योंकि आखिरी मुज़ाकरात इस हुकूमत के हुए हैं, आपका कितना काम था उसमें। दूसरा सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बिछा के गवर्नमेंट गई है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं, दिवालिया होने के करीब पहुंचे, इसकी कीमतें बढ़ानी पड़ी। दो सवाल थे, और क्या खान साहब इस संडे को लाहौर जाके लीड करेंगे? अच्छा, एक जवाब देता हूँ। ये अपने आप का ये कहते रहे कि हम बड़े तजर्बेकार हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप सब सुनते रहे। ऐसर इकबाल कहते थे हमारे पास माशी टीम, हम तजर्बेकार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कहते रहे। तो इन तजर्बाकारों को ये तो पता था कि हमने माइशत तबाह कर दी, इनके हिसाब से बर्बादी कर दी, तबाही कर दी, इनको ये पता था ना। तो ये तो 2 महीने पहले महंगाई मकाओ मार्च कर रहे थे। इनको तो कौम को बताना चाहिए था कि ये बड़े निकम्मे हम आए, महंगाई फिर भी होनी है लेकिन हम आ रहे हैं। इन्होंने तो नहीं बताया, इन्होंने कहा महंगाई मकाएंगे आके, तो मकाओ ना। और अगर वाकई सुरंगें लगाई थी तो फिर आना ही नहीं चाहिए था। ये क्यों की थी साजिश, हमें भुगतने देते सुरंगें, इलेक्शन तो आ रहा था पहले ही। और आखिरी बात आपने की फैटिफ की, तो फैटिफ तो ये डलवा के गए थे, हमने ही सारी उसकी शिकें जो है, सारा काम हमने किया। तो हमारी बेबी है, वो हम ही ने काम किया। अपने बच्चे का क्रेडिट हम ही ने लेना है, किसी और ने तो नहीं लेना। बहुत शुक्रिया।